donc on n'embola de samina saraka ere kunyala saraka kunya akoni mena kodo leta kono parce que Qur'an a dit ça sahani kabotela rasul sallam ou bébé mo lasu kata kunyuma kerema généralement kata kere la saraka boma parce que kunyuma bete comme saraka bo amba passer la tuamna ambe saraka bo non kala ka fin di nyoma sinon hali ki toreyam na ka bo mo saraka dolo ka mo be yoro do yoro na ama yoro lo ka yoro rati la saraka lo ka mo deme kala don ta saraka lo ni be saraka ka do ke mo ni be saraka ni be ke ba muso mako milanya o be saraka muso ba ke mako milanya be saraka ibe dépenser mi nasongo bo mi ke luma be saraka mais do bo yi war la fille te ko le amay de allez toi parce que la saraka yoro man ya problème ambe kuma la mekan sana ambe do kuma kono ye ko do be ya ni réalité fu be so o mani na ti kono ablay kono na to bi kono do faraka kuite na se ite se ka ke saraka bolay har nanka ta saraka ta akoro berbele ba mawo nanka ta akoro kere ni mawo et surtout kere li boloma wari ta côté an wor la fin ka saraka bo comme abese qu'il est na fa nyamima akadi ala nyamma isona imason ya obstacle sur la route oui fin dobi na che baraji do kondi sona imason o kondi nye kala bi nyesala ni masse ka yero sans fêter ni masse ka timi baraji o la contester ça c'est clair et net ikay o baraji ni rona le ka fayna suratu bakara ala ko di ash-shaytanu ya'idukum al-faqra ile ko ibena wakelendi ila wori na bande na bana jomini so été mort les gens sont méchants il m'a cassé mais ko nyuma kala mo ma le deme ikay si ça ni ini du sukune be nyona san bolo ko sila wori ma mais chetana ba takata bla du sukuna parce que ni wori bi du sukuna c'est kadi na bi pochi la be c'est kadi ika wori nyini nyama bo bela bla ikono mo mo to ko nyuma ka ni mo ka ko nyuma lo bali akila bo bela bla ikono mais ile ka soro nyama la bolo ato ira ile la si ça ni a dit côté noya ele la moto le be faka di do mako ache moto kuturu imay jaga bon mo sa me jaga bona akala ko jaga kanka bo maintenant le kala jaga fle 1 million ko taka di kasama ni be aller non mba bo men be se ka dale ma le fait que bébé bo aller bolo ko bébé ta mo kelin fait c'est na ba fo non kana ok ni ka kete sala ata kunjo asadi non aller dans zukun se kata donc ko bini ka keta bana fo worba bi bolo atala dondol mo sitala wor jaten bi bolo kuy ka mo lo ko ima nika million kelen dama comme na fo ko million kene be ko sini abena na ko de yo muso iba kala nyamma naka tanye bolo ni tan ma bata reso ko so donc ko ni tan bi bolo ibe drome flali labo ni muso ko ya fo naka kelen ta so ma wura fa ba to kelen ta e kana bela bode muso ele se koto ça c'est côté problème yo quoi mais c'est quoi réalité c'est comme demi sen naka ye fo bani le koto akil le roger mais ma fo ki tete bolé de ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء نيكا تيغولي أكا كولو بي بيير لكا تيغولي ولا كو سون تيغولي كي يفكا كويما كي ما فو ني بيفكا كا لي دي ni le befeka ke mo gorale o ya muru na sabi bokal abi décourager parce que l'état kela che ake ko nyuma ke ba ti se mo mayo mais ni befeka ka lele ate yoro no fuina c'est de l'injustice sociale donc ame cause que ça donc chetana tena to ibe ko nyuma ke ta ten no ya jaga be kiana mo bolo le la parce que chetana ta fe be baraji basro ado nyina fe slama be na bara barake a nyina fe que akeko nyuma ke akeko nyuma la bienfaisance il bien a fait que faut accompagner cela avec la bienfaisance avec l'excellence il va que kanya non qu'elle a tonon be bouillant anafa be bouillant
bara bɛɛ kan ka bilasira n'o ye silamɛya la bara bɛɛ kɛ ko ɲuman fɔ ko ɲuman hali mɔgɔ lali ala ko al-maw'izatul hasana donc comme shetana tɛ fɛ i b'o degré sɔrɔ a b'a i lɔ a bɔ la mais i tɔnɔ bɛ dɔgɔya parce que shetana n'a ma se k'i bila filankafoya la a b'i bila bid'a dɔ la silamɛya la n'a ma se k'o kɛ a b'i bila ala jurumuba dɔ kɛ la n'a ma se k'o kɛ a b'i bila jurumudeni kɛ la n'a ma se k'o kɛ a b'i bali ka ala ko baara kɛ n'a ma se k'o kɛ a bi n'a ka lɔ k'a tɛna se fo i bɛna kɛ a bɛ min baraji ka dɔgɔ a b'i lɔ o ta la ka barajiba to yen a b'i lɔ miliyɔn kelen talala mɔgɔ kɛmɛ kɛmɛ ka tiɲɛ parce que a t'a fɛ i bɛ mɔgɔw mako ɲɛ donc shetana a bɛna na lɔ sira la ko i bɛ nin di nin ma ko sɔrɔla ɲini na wa i ka ye ele b'i bɔ i la lu kɔnɔ ka nin di nin ma bɔ sira don surtout samedi yɛrɛ bɛ kɛra ɲam man ko i cɛ ko mɔgɔ i bɛna kɛ waritigi ye sa ele b'a ka lu di mɔgɔ ma lu terrain sans pétrole ko i bɛ nimisa i ka ye donc a bɛ nin bɛɛ bila i kun na nin bɛɛ de bɛ tɛmɛ i kun na i tun bɛ sɛgɛn la jɔn k'i dɛmɛ a bɛ nin bɛɛ fɔ i ɲɛna mais a bɛɛ n'a ta mɔgɔ dɔ de fana k'i dɛmɛ a bɛ nin bɛɛ la tuni ma mais mɔgɔ de k'i dɛmɛ cɔ i ka baara kɛ dɔ de fɛ o n'o tigi tun ko k'a t'i ta don a tɛ yɔrɔ n'o yira i la min ka juguya kɛ i la a b'olu de yira a bɛ tɛgɛ gbɛlɛn nin de yira i la i ma karisa ye wa n'i ka ɲi i tɛ se ka wari sɔrɔ dɛ ka sɔrɔ wuya de b'o ye donc i b'a lɔn ko sitana kɔni bɛ yen a tɛna nɔgɔya i bolo i ma dɔw ye n'a ko sisan k'a fɛ ka misi saraka bɔ parce que an bɛ min na nin an bɛ a sensibilisation la parce que fo an ye kow kɛcogoya ni yɛlɛma dɔɔni an ye kunu fo an bɛ mise à jour kɛ ala y'a pare ni mɛnɛ tɛ mise à jour kɛ a tɛ se ka baara dɔw kɛ o application kɔrɔma bɛ dɔ i la o kan ka formater a ko a ma k'a fɛ ka misi saraka bɔ ni ko a ma ko i b'a fɛ ka misi saraka bɔ hɔn hamina ko b'i la hɔn i b'a fɛ i b'a kɛla mun de kɔsɔn ko ala bɛ hinɛ la o tɛ wa ko hɔn i tɛ o de ko hɔn misi wari ta ka di mɔgɔ kelen ma a bɛ a kɛ ma ko tɛ m'a fɔ ko a ka n'a ka misi de faga ou bien saga de faga ko n b'a jira k'i la dɛ ka dɔ ka na ninnu bɛ an bɛ nin fɔla yɔrɔ bɛɛ de an bɛ fɛ mɔgɔw bɛ kunu k'a lɔn ko saraka bɔ tɛ bolo kelen saga faga ko dɔrɔn tɛ misi faga ko dɔrɔn tɛ dɔrɔmɛ mugan bɔ poche la ka bila kɛsu kɔnɔ dɔrɔn tɛ silamɛw mako bɛ ɲɛɲɛ ma n bɛna na détail la o parce que an ka yɔrɔ dɔw de saraka secret dɔw de choisi liste mun sɛbɛn ko tɛ n'a fɔra ko secret mɔgɔ min de a bɛ taa liste mun na o kɔrɔ ye bɛɛ hakili tɛ yɔrɔ min ye donc ni ko a ma ko misi sɔngɔ di dɔ ma n'a tola o ma a bɛ waa lori d'a tigi ma wari tɔ la mara est-ce qu'il était sincère tu min fɔra tu b'a sɛbɛn la sa ce qui veut dire que yɔrɔ yɛrɛ yira ko dɔɔni b'a ko la ala ko ya ayyuha allazina amanu tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha bon kira do fana ka yira adisa shamana yira bɛ baara tiɲɛ i ka ala ka ko ɲuman fɔ a ka tiɲɛ fɛn dɔ i fɔ ye kira fana ka dɔ i fɔ waso ni ne tun ma nin kɛ ne de bɛ nin kɛ la ni ne ma nin kɛ ou bien ka ko ɲuman k'a tigi ye dɔw bɛ yen n'a ka ko ɲuman kɛ i ka baara sɔrɔ a ka taa jɔncɛ sɔrɔ lon bɛɛ de bɛ wele sa wa i t'a fɔ ɲɛna k'a bɛna nin kɛ parce que depuis ça a ka wari dɔ d'i ma f'i k'o baara de kɛ ka ban c'est à dire contrat o bɛ fɔ de c'est manœuvre voilà a k'i ta manœuvre la ta mais indirectement a ka wari lɔri d'i ma i bɛ karo lɔri kɛ a bɛ bila la baara la mais a t'a f'i ɲɛna directement mais ni k'a fɔ lon min na ko temps t'i bolo ko ko ɲuman bali a tɔɔrɔ kun ala k'a di le ma ala k'i le bila contrat dɔ la wa han bon i ma ye ala k'a tigi misali di ye mɔgɔ min bɛ ten i ka ye wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir ale bɛ yɛrɛ yira de la ale b'a fɔ mɔgɔw b'a lɔ k'a ka jama caman faga ko waati bɛ misi faga ni tun taara misi o san garabali la o ka n'i ma ɲa i bɛ ko k'i bɛ fɛ ka misi de di sa n sɔnna sa ni tun k'a san k'a di dɔ ma ye an ka mɔgɔw ye k'o bɛɛ kɛ ka taa ni mɔgɔw ye ka misi san ka a kana se n'a ye lu ma a t'a fɛ k'a ye c'est ça il yɛrɛ b'a dɔn k'i ka cɛya kɛ sitana de b'a fɔ ko tiɲɛ lui elle est fort dɛ misi kuturu k'a di dɔ ma k'o bɛ taa n'a ye ten dɔ yɛrɛ yira tu as vu parce que n'a dila ye jɔn bɛna ye ni k'a faga su fɛ ka mɔgɔ dama dama ka misi taara mɔgɔ lori cɛ jɔn bɛna o ye tu as vu donc ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wala yu'minu donc ale laɲini tɛ ala ye ale laɲini tɛ ko kiya saraka nin b'a mako ɲa kiyama hali ni b'i mako ɲina duyan kɔnɔ a fitinin de b'o ye
ala ko fa masaluhu o tigi exemple mɔgɔ min tɛ ko kalama o tigi b'a ye kɛ masali sɔfwan he ala masali dɛ kaba nuguni i ka dɔn ni kaba bɛ yen c'est comme béton bɛ to ani ka ji bila ji dɔɔni bɛna sigi a la ni wo dɔɔni bɛ kaba la ji dɔɔni bɛ sigi a la mais kaba nuguni dɔ bɛ comme buteli bɛ cogo min na ji bɛ se ka nɔrɔ a la wa fa masalu kɛ masali sɔfwan k'o tigi a dusukun jani de bɛ comme kaba nuguni a yɛrɛ ma pɛrɛ alayhi turab kaba nuguni ni san poussière bɔnna kan i tɛ ale yɛrɛ ye la kaba bɛ se ka fɛrɛni kɛ wa donc b'aw ko ten est ce que ni ka fɛn bila kaba kan a bɛ se ka fɛrɛ wa a tɛ se ka fɛrɛ donc ni poussière bilala kan k'o tigi la saraka nin bɛ kolonbali ɲinalen comme dugukolo dɔ ni sanji nana kan ka fɛrɛ ko ale c'est à dire parce que ale ka dugukolo tɔgɔ ye cogoya min na a fɛn kan ka ɲaya ale m'a lɔn ko poussière de bɛ fara kolo kan dugukolo bɛrɛbɛrɛ tɛ a kɔrɔ yɔrɔ nin man ɲi ko a tigi tɛ tiɲɛ dɔn fo ni sanji nana dɔrɔn a bɛ poussière nin bɛɛ cɛ ka bɔ fara kolo de kan i b'a ye donc a tigi bɛ ten ne a tun bɛ ko ɲumanba na ni mɔgɔw tun bɛ ɲɛbɔla fɛ jaa ko nin yɛrɛ ma se yɔrɔ si a tɔnɔ foyi yɛrɛ ta kan c'est zéro donc f'an bɛ ninnu réalité lɔ sitana de bɛ nin bɛɛ kɛ la ni ka n mɛnna yɔrɔnin nin kan parce que ɲɛnamaya bɛ ten nin mɔgɔ dɔw bolo k'a dɔn i yɛrɛ ma ɲininka ile bɛ min ka sɔrɔ ka wari i karamɔgɔ jɔn ka fina ko jaka bɛ taa la ten jɔn ka fina ko saraka bɛ bɔ la ten ka mɔgɔ 5 4 1000 mɔgɔ 9 a ma dafa a ye mɔgɔ 1 ye k'a filɛ ka mɔgɔ 10 i ka ye 100 a bɛ mun ɲa foyi o de kɔsɔn dɔ b'a fɔ k'ale ka misi saraka bɔ a ma ko ma ɲa n k'a fɔ dɔ ɲɛna ko fara la tɔgɔ tiɲɛna dɛ fara la tɔgɔ tiɲɛna a fɔ i ka sogo faga i kana fɔ kana tɔgɔ faga i ni donso bɛɛ bɛ kelen i taara donsoya le kɛ ka sogo faga i ma kɛ ala kɔsɔn non donso kana don i cɛ filɛ de a ta la ale bɛ saraka bɔ la donc fo an bɛ fara ala tɔgɔ tiɲɛna n'i ma kɛ ala ta kɛ ɲɛ ma ale bɛ fɛn ko a b'o d'i ma wa donc sisan o tun bɛ kuma ɲɛbila ye k'a yira ko sitana bɛna don i la saraka bɔ la i bɛna kɛ cɔ i bɛna ala tɔgɔ fɔ ka kantigɛ mais a b'i nafa ɲa ma a bɛna don i n'o cɛ n'i ma waso i b'a tigi tɔrɔ n'o ma kɛ yɛrɛyira bɛ don i la a kɛla gansan ye donc olu bɛ saraka ko tiɲɛ mais sitana la baara de b'olu n'an bɔra o yɔrɔ la sisan f'i bɛ a lɔn ko saraka yɛrɛ an bɛ fɛ ka kuma an bɛ fɛ ka brosser ko yɔrɔ dama dama ka saraka filɛ ka bɛn ile yɛrɛ dusukun fan fɛ ka saraka filɛ ka bɛn a place ma i dusukun na ka filɛ ka bɛn a place ma ala fɛ ka filɛ ka bɛn a place ma a bɛ bɔla ka di min ma o tigi ma ka filɛ fana ka bɛn fɛn tɔgɔ yɛrɛ ma a valeur n'a place sisan bisimila saraka yɛrɛ ala yɛrɛ fɛ ye fɛn min man da ala bɛ se ka kɛ saraka ye ko komi n mako ɲana n bɛna casier jamanadenw bɛ fɛn min na n bɛna ale casier kelen ɲini k'a di mɔgɔ dɔw ma comme olu tɛ silamɛ n teri nin de bɛ saraka tɛ o ye ala tɛ fɛn fɛ a tɛ se k'o kɛ ka o di ala ma hali wari min yɛrɛ bɛ di ala ma hali fɛn min bɛ di ala ma malgré fɛn yɛrɛ ju tɛ haramu ye c'est à dire fɛn dɔ bɛ a ju tɛ haramu c'est comme wari ju tɛ haramu ye a ɲini cogoya de b'a kɛ haramu o n'a ɲɔgɔnna don i ka ye mais o bɛɛ la ko ala ko an kana fɛn min bɛ haramu ye ɲagami bɛ fɛn min na ko an kana kɛ saraka ye i ka ye an ka aya min fɔ depuis o kuma daminɛ yɔrɔ ala ko de min tɔ yibati ma kɛ sabato ale tɛ fɛn fɛ n'i ka d'ale ma i bɛ fɛn ko tɛna sɔrɔ parce que a tɛna se ale fɛ o kosɔn kuma laban na k'a yira ko ala ghani wa ala man allah ghani hamid ale yɛrɛ kari ninnu dɛ faut pas penser ka milliard caman bɔ ele b'a quantité nin filɛ k'a sɔrɔ ale diɲɛna ko tɛ zéro a ma se ale fɛ a t'a fɛ donc fɛn min ala bɛ fɛn min fɛ o de bɛ di ala ma o kuma kɔnɔna la sa kɛrɛkɛrɛli bolo ma fɛn min valeur ka bon ala fɛ n'i bɛna saraka bɔ a ɲɛɲini o kunda la o bɛ se ka kɛ ni karankɛla kunda tɛ wa karamɔgɔcɛ bɛ caman bɛ yen ni mɔgɔ bɛ fɛ ka investir sisan ni wari b'a bolo a bɛ taa expert nin fɔ a bɔ million 2 million 5 bɛ n bolo n bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ n'a ye a b'a da fɔ a ɲɛna n'a bɛ fɛ ka ala ko baara kɛ karamɔgɔcɛ tɛ ko sɔrɔ la fo a laban yɔrɔ ale de ko k'ale bɛ fɛ ka ala le ɲini bɛɛ kɔni b'a filɛ nin dɛ bɛɛ kɔni b'a filɛ
an bɛɛ bɛ ten de parce que a t'a fɛ karamɔgɔ cɛ yɛrɛ b'a la ka wari d'a ma don fɛn tɔgɔ la yɛrɛ bon mais cɛ dɔ nin il est obligé k'a la compter d'a fɔ ɲɛna wari min b'a bolo et puis a ɲɛfɔ a ɲɛna yɛrɛ pour que o bɛ changer n k'o mɔgɔ lɔn l'heure kelen yɛrɛ a wari c'est trop pour que bɛ changer n'a ye a bɛ temps d'i ma maintenant ala yɔrɔ an ko fɛn tɔgɔ fa valeur ye bonya ala fɛ fɛn dɔ valeur bɛ se ka bonya ile ɲɛna mais ala fɛ foyi tɛ an k'o de fɔ sisan i ka million 10 don sagajigi la i k'a dɔn ko ba don kɛ mais est ce que million 10 kan ka don saga la wa parce que i b'a dila ala de ma a bɛ dila min ma f'a ye kɛ biɲɛ ta de fɔlɔ n'an bɔra o yɔrɔ la ye an bɛ siran a secret yɔrɔ nin de fɔlɔ kɔsɔn dɔ bɛ se ka koba kɛ mais koba tɛ k'a ye o ko ten ko il mange comme éléphant travaille comme coq ko a bɛ koba kɛ mais a tɛ koba sɔrɔ n bɛ dumuni kɛ comme sama mais a bɛ baara kɛ comme dunukɔrɔba a ka fɛn ba kɛ mais tɔnɔ ma sɔrɔ n'an ka saraka yɛrɛ filɛ sa ile yɛrɛ dusukun fan fɛ ni a ɲana ala fɛ y a pas problème ile yɛrɛ dusukun fan fɛ fo k'o yɔrɔ de filɛ lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun au fur et à mesure saraka bɛ diya la ile yɛrɛ ye a place bɛ bonya na ile yɛrɛ fɛ a fanga bɛ bonya an bɛna fɛn ninnu fɔ na kelen kelenna bɛ dɔ fara saraka puissance n'a fanga n'a nɔ kan duniya ni kiyama ɲɛnamaya la ni ala ko la donc saraka secret nin de bɛ fɔla nin karamɔgɔ cɛ nana fɛn karan a mana fɛn karan o di tɛ se sala kelen na i yɛrɛ ma besoin k'a fɔ ala n k'an bolo la ji nin kan k'a d'i ma i b'a nɛma se ka ala k'i ŋaniya la o de yɛrɛ tɛ yen o tɛ saraka ye o an bɛ kuma ninnu fɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dan n'a ye hali sɔgɔmada dɔ b'a kɛ a ta kabako k'a ɲɛfɔ ɲɛna de zéro à quelque chose mais fo que tu es fort moralement fo mɔgɔw b'i ye naloma ye de panique yan bɛ ka timi saraka bɔ yɛrɛ yɛrɛ min bɛ mɔgɔ nafa ile tɛ se k'a sɔrɔ donc ni fɛn i ni kan fɛn ni k'o di i b'i ni kan fɛn sɔrɔ bolo bɛ taa ni fɛn ye o de bɛ kɔsegin ni diɲɛna ko ye c'est à dire bolo min bɛ a bɛ taa ni fɛn façon min ye a bɛ na n'o jate de ye point barre lan tanalu birra ka kɛ komi ala b'a fɛ i ye kɛ ɲa min ma a bɛɛ hɛrɛ bɛɛ de b'o kɔnɔ k'o tɛ kɛ fo i bɛ fɛn de dépenser min ka di ye n'i kan fɛn n'a fɔra ko ka fɛn dépenser waati b'a la c'est à dire nafolo b'a la lɔnni b'a la i n'i kan fɛn min ka bon i ma mais an bɛ saraka bɔ kunda de la kana filɛ ile yɛrɛ la saga min bɛ ɲini ka jufa k'o di dɔ ma ko alimami i tɛ nin ta mais kama k'a denni bila ka taa kɔ fɔ ko alimami ko komi a man kɛnɛ dɔɔnin quoi c'est à dire i la sobi ne bolo quoi ni k'a lamara a bɛ jufa dɛ kɛnɛma nin b'a bolo ye ni nana ko i bɛ fɛ ka k'i b'a den dɔ kɔ a bɛ ale yɛrɛ bolo bali min b'ale bolo a b'olu yira i la ko komi dɔn nin a ko i ma la latigɛ sa dɔ bɔra dɔ nin kɔ foyi ma bɔ a kɔ a bɛ fɛ k'a yɛrɛ débarrasser dɔ nin de la k'o d'i ma i kɛ bon n'i ko a ma ko bon ko n bɛna exemple d'i ma i bɛ na fɛn min di nin i bɛ fɛ ka min sɔrɔ a bɛ na bila minɛn min kɔnɔ o de b'o ye a bɛ minɛ kunta di wa ele bɛ miliyari 1 de kɔ 100 kan ka don portefeuille min kɔnɔ ele k'o di 100 portefeuille a bɛ don a kɔnɔ wa ça c'est clair c'est à dire an kana plan tɛ marché n'a la ye a tɛ marché n'a la ye fɛn min man di ye ni ka da la ma a t'a fɛ valeur dɔ de b'a la wa valeur t'a la o i ni kan fɛn ala diɲɛna ko la k'o di hali ni kɛ i ni kan waati di ala ma walahi a bɛ ko dɔ k'i ye ala ko la lɔn kaba n ko k'o la ɲɛnamaya le ni kan waati de ta k'o di ala ma mɔgɔw bɛ tɔw bɛ waati min ta ka sunɔgɔ olu k'o de ta ka kɛ o ɲɛna tɔw bɛ waati min ta k'aw yɛrɛ lafiya ko ta ka yɛrɛ sɛgɛn waati ko ninnu bɛ ten de fɛn min ka bon i ma k'o di bɛɛ tɛ se dɛ dɔ ka lu lɔ arabu dɔ a banna lu la o yɛlɛmana lanseri fana waati k'a denbaya ɲininka ko lu nin bɛ cogo di bɛɛ k'i ta fɔ ka lu apprécier jusqu'à a ko ma bon ne bolo bi fɛn min ka bon bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o ye lu nin ye bon ayi bon k'a di ala ma yatimaden muso dɔw cɛsa muso dɔw n'u ka denbaya nin bɛna yɛlɛma an ka di ala ma cɛya de b'o ye ta ka bɛ nin tɛ n tɛ don o kisa nin na parce que message bɛna ɲagami
sinon o chemin ba de kɛra ala ka kabako k'a tigi ni ye donc i ni kan fɛn ka o di ni kɔni bɛna di sɛtana kana taa nin yɔrɔ don a la dɛ ah n bɛna kɛ di n bɛna nin di kɛ ni ka kɛ di la de ala kosɔn dɛ kana kɛ ko gansan ye ka parapluie sɔgɔni bila i kunna mɔgɔw ko parapluie tere sanji b'a ka bon i kan donc i b'i di kan fɛn di donc fɛn tɔgɔ ye kɛ valeur b'a la ale yɛrɛ fɛ a kɛra ça c'est il est de ta point de vue premier de boye a ye kɛ fana ni i fana ni k'a lɔn n bɛna di yɔrɔ min na mɔgɔ ma a bɛ se ka tigi nafa parce que fɛn dɔ bɛ yen valeur b'a la ne fɛ mais n k'a lɔn ni k'a di le ma a se k'i nafa défaut b'o yɔrɔ la ye o défaut b'o yɔrɔ la ye i bɛna di mɔgɔ ma fo ile y'a lɔn ko a bɛ se k'a tigi nafa donc o b'an yɛlɛma a tigi ta côté la ye n'an ka saraka filɛ ka bɛn a bɛna di yɔrɔ min ma parce que nin kelen kelenna bɛ dɔ fara saraka ka puissance n'a vitesse kan a bɛna di mɔgɔ min ma a bɛ ko min ɲa o ma fana ni saraka fana valeur ala fɛ a n'a puissance n'a non ça dépend de ça han bɛna fɛn dɔ d'a ma fɛn nin bon il n'a pas trop besoin de ça a ka ɲi saraka lo baraji b'a la mais a fanga ma bon a mako bɛ fɛn min na ni k'a d'a ma a bɛna mako exemple bɛ min ye c'est comme mɔgɔ saba dɔ ni samara t'a si bolo pour k'a b'a comprendre dɔɔni samara t'a si bolo maintenant ele samara b'i bolo kelen bɛ yen ale bɛ n'a ka samara sɔrɔ ale bɛ mɔgɔ makoɲa ni ala ko baara de la ou bien cɛkɔrɔba dɔ ye kɛ ale bɛ adamadenya labɛn ko nin de la a bɛ seri wulila misiri la a b'o ko nin de la samara t'a bolo dɔ bɛ yen samara t'ale bolo a kɔni a kan ka taa baarakɛyɔrɔ k'a denbaya balo a kɔni il n'a pas le temps a kɔni bɛ ala balo ɲini la dɔ ni samara t'ale bolo ale tɛ taa yɔrɔ si ale kɔni bɛ sɔrɔba ye samara t'a bolo ni k'a di fɔlɔ nin ma i ka saraka bɔ samara tɛ min bolo tiɲɛ don a bɛ lu ma na i ka saraka bɔ ni k'a di dɔ nin ma o fana ta ka fisa n'ale ta ye mais min bɛ taa ala ko baara tagama tagama n'a jigin ka yɛlɛ nin o tɔnɔ bɛ ban wa han malobɔrɔ b'i bolo denbaya dɔ bɛ yen furu tɛ balo t'ale bolo ten dɔ bɛ yen denbaya de b'ale bolo balo fana tɛ yen o fila si balo t'o si fila si bolo a baraji bɛ bonya yɔrɔ jumɛn ka tɛmɛ k'o wele ka na d'o ma ani ka taa barala lu ma jumɛn de ka bon mɔgɔ ma ko sɔrɔ la ani mɔgɔ ye ko sɔrɔ jumɛn de ka bon bon ko nin tɛ kelen a bɛna ko min ɲɛ a tigi ma o bɛ an wele yɔrɔ wɛrɛ au fur et à mesure saraka nɔ bɛ mɛn a nafa bɛ mɛn a tigi kan a nɔ n'a baraji fana bɛ mɛn ile fana bolo ten et puis a fanga bɛ tɛmɛ bonyana o de kosɔn an ye fara kun fɛ ko ɲuman kɛra i bɛ karankɛfɛn san k'a di mɔgɔ ma o ka bon ka tɛmɛ i bɛ a sɔngɔ kɛ saga ye k'a d'a ma n'a banna don min na a banna mais tant que a bɛna ala ko dɔ filɛ nin ye ka ala ko dɔ kɛ n'a ye ele bɛ sunɔgɔ la a bɛ don i la compte kɔnɔ i bɛ bɔ balawu dɔ kɔnɔ i yɛrɛ t'a kun dɔn fo an bɛ kunu ka yɔrɔ ninnu filɛ fo an bɛ kunu k'o yɔrɔ ninnu filɛ sani i bɛ 500 don fɛn dɔ la i tɛ taa don fɛn dɔ la min bɛ ko c'est comme ni ka 500 ta ka di mɔgɔ ma ka muso furu n'a ye o bɛ ko den de ye wa furu kɛɲɛ t'a ɲɛna i bɛ ka muso furu ka d'a ma donc fo an bɛ kunu ka ninnu de filɛ sisan an ye fara kunfɛ baara la a bɛna ko min ɲɛ a tigi ma i b'o de filɛ bon n'o b'i le kɔnɔ i bɛ sɔn ka jɛgɛ ta la k'a di mɔgɔ ma wa ko secret b'o yɔrɔ le a bɛna fɛn min ɲɛ a tigi ma ni le b'o yɔrɔ le filɛ la ka valeur filɛ yɛrɛ fɛ ni kan fɛn de bɛ nin n bɛ fɛ ka cɛya kɛ n fana bɛ fɛ ka di yɔrɔ dɔ la a nafa bɛ bonya yɔrɔ min na i bɛna mɔgɔ tiri ye et puis généralement n'i banna o façon di la i t'i kɔfɛ yɔrɔ filɛ comme bulldozer a bɛ sira bɔ mais a tɛ kɔsigi sira kan n'a kɔsigi la a bɛ tiɲɛ donc ninnu bɛ saraka ko dɔw le ye ni ne ka mɔgɔw jɛ o de kɔsɔn dɔ b'a f'i ɲɛna ko dɔ ka saraka dɔ bɔ sisan ko ka dɔrɔmɛ 1 dɔ di ko ba dɔ kɛra ye dɔ ka miliyɔn 1 di a ma kɛ ba miliyɔn 1 tigi ta a ni kan wari tɛ a caman b'a bolo dɔw ta wari bɛɛ lajɛlen fɛ dɔrɔmɛ 10 o ka dɔrɔmɛ 1 ta o ni kan fɛn tɛ o ye wa a dɔw fana ta ale ka miliyɔn 1 di mɔgɔ dɔ ma a ɲɔgɔn caman bɛ min bolo dɔw ka miliyɔn 1 di dɔ ma a bɛ ɲini ka lebu k'a lalɔ ko ni ma na dɔrɔmɛ 1 sara k'u tɛ bouger o sutarala ɲɛ man dɔn ta bɛ kelen wa donc ninnu message la an commencé la k'a la passer mɔgɔw ma même n'a kɛra ko a kɔni ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma
ama no mo chama mo ko so ba dobe ale fe na tu na be keta ale ta gombo don bala atenyo ko mo ma do fana be jama to ba fala ko e foni sere le be atenyo ko ma mais il est ma ko le fe be fe mi nyina no be se ka di ma olu be si wa kuma be yelo o be se ka di ma o tese comment on te se ka di ma mi be se ka di ma o ba fe nyami ma kete o ba fe ayeke ale diana fe o ba fe ayeke ile le ni kan fe o ba fa be di mi ma e ko nyati ma et puis ni ka di ale koso kana koso ko to ma kana so akuma re no kela kaba ko mi fola saraka ko la ko be mo kisi laban ko juguna ma abe ala dimina sa ni be keye wala ko kila ko di sala salama di sala wa ahlul ma'ruf fi dunya ahlul ma'ruf fil akhirah ni kala ko nyuma kala dunya ko ne ko nyuma ki be ki amale basoro wa ahlul munkar fi dunya hum ahlul munkar fil akhirah ni kala ko ni kala dunya kono ko mi madi mo ye ki ama bi soro de wa awla an-nas bil janna hum ahlul ma'ruf sahal albani mo mi kakane arjene katme be ka ko nyuma kala ni musoka chrétien musoka la ilaha illallah fo asato ka kelma shahada fo kasa o kramotia o ka sari kramo on sigin tubei o luka denje iniga pa denje lo tube kasila api kana kasika api bam so salani kelma shahada le bebe minina ko chrétien do banyo bam so chrétien ni salamate de ay lolu ka ba ka lo automatiquement secret do ben ko ko fe quoi ibam so tube munikela musokoroba la ko nyuma ke kuma fa bola sa ka ala la jo makonya ka hina mo la ka mo dem ko nyuma kala yire te barka ko fa te to nyuma fe ko nyuma kala yire ale ba fe le dro ka mo makonya tant que naka mo do ko no fi ko no makomanya ale juzo bo la nyini mi rebe saraka boni ko ma kete ibe na saraka mi bo fa ya tri makonya na ma tri makonya to ka jemba lake ika sogo bolla kru sogo takadi doma ko eta lu kono lu do kono e mo gon be abe mo me ato ima kala la lu ma muso so ka doy de so ngoni be aka doy lu tuki re so ka doy o ta ko ma mo be so ka doy ima kala la lu ma ka kala la lu do be il est obligé ka so ndi mo vraiment cela na c'est la lu ma kala be na wi mais John na il était fait ma bien fait ba di mo ma do re be sala ka bo kasra a yoro vraiment fan ko la do bona mi man ko di ika mi man iko le di ala mawi donc mena kuma fenga yoro na ka kuma kele fo exemple kele wala fla ka ayira ka kuma la boy ka sembeti ani mi parce que ni ka fin fo mo do be sa fo oh est-ce que ni beta wa Tiens le tala almami le tala asarata de la kisa ni refaire atala warta selisila misra donc atala sarata ro maintenant akai anyini fa ko aduru do ala fanani parce que warni dembe aselo warni tena saka bo maintenant o ka sarata maka avancer fana faraka ale be jigila ani muso do ka nyobe ni re ko ka muso e kon ka lo ko bi mandi toy parce era ni juguma ate do wala tati nyama ko fe muso ko amawo ale ke sala na dem so nebe foi tey sini ka dum sel ma fan ko kuma tere sel le tey bayi ke ba adula ifan nebe ko ngote ko dia ko che sabare ko ka aso ala ko so bon ikalo dobe ibe bank kaba ko ban be fulata be keme fula boka o mo bebe mo do ita barale ulu mayo ika tineni ale be setira to ko mo setai de aba bolo do aba be wori pisi la bote ka keme fla do sama o jema ko diatrino iman ni wa anu lu toyi tani beta wiya do mo ko ndo ko ki détourner ko adola ya bola ika ko mi kala baka tala ikande kramo jesan ko makala lo shetana to me fa ka ta minka aka shetana ma kite do rosro ya aka wori ni me ma fuki ya nyon kede nka kuma la bokunu lonke ba do ka fo ale ka tala seri misri dola almami le ko alma ko ma me misri be chantier la rabu do ko ama fe ta ko nya to ma fo ka mo motiver quoi ale ko manaka ko masala kaka to wuli langoro ka wor do bo aposhi ka bla mo ka la digi mo ka didi ke
seli mo jense mi kala danal ma mi voit ko wallahi ko nasongo ti ko fo sa na wor ndia quoi ko kala du ko sari ko motivation ni fanga war la ma quoi wa do be ate sa yere la quoi wallahi ko nasongo ti ko na wor bel bini fo ite luma te rosi a bel bini ko sa war na wor la ko stima donc ma fi na muy musula dembe balo be dia ko yali ma de kila ko sallam hasbul mar'u min ash-shar min al-muslim al-mar'u min ash-shar ya an yudayi aman yakutu ko aka wasake mo wala toroya la c'est-à-dire ko jugu teti mi kan ko do mi i kan ka mo mo balo ka o dépenser i bo lu i ba o dépenser ka la ki ba occuper la la donc kene ka wor ni beta san pa wor bel ba ko i ka lo ka wor bo mo ina lu be jogo te ben jogo la ka wor baba mo ina ka man ka trier ka do ba chema ale chema hal ni tena mo son wor le kana bo mo ina ni bena mo son normalement kana ke mo ba yi parce que be se ka wakale ni do ma sa jado ta keme du bala data ko do ta keme fla du bala ale be se ka to sarawa ou bien ale problème do ba ka ron na kere aman ka mo son abe se tuwa ikabla namra la ni to adama sutra la wekawa mo sutra do kana foko na wor bla ko nka nete comme na parce que wajibi ko ron a wor content franto la ama fi kana mo son mais ne ko na tenda calcul la mais me kuma nu fola parce que ni ka ko fo ba la gbe ko bien ko nka wor bla ma dia kra mo che nkanto ma mais comment de la guela donc almami ka warni beta ka di musonima ala koso akoni bana dilama mi ka chedon nyo tro o kono nyo ma le so me ale kono sala ta ko fele abena ta mi fe muso ina kala muso ale do bola muso fe kwa beta wori tayro kana selma fan ko nyabo abana wori dila abeta mi fe muso ina lo be calculer la sa kon ka dila la koso mais fa réponse do nyini don na de tala selu male sanka a décourager mba ka do bona musere e to wadi ta ko no foti ateka nyafo ale to la isan mo do nana ko ba ko abola kana chego a kule be mo misil mo karana misil la le misil la ko wa ka le misil la kule to wajibi la sa ko wa ko cheko ma ko ale be saudi ni ana bam so le misra ya oluma mo lo donc abamso le makoba la kwa etam boso ma mobli kono kuma la sunya bulu ma ali tala zorba ko 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 lu kon de lulane ya mais oluma mo lo comme a chama na kara mo nu almami nu ulle ka de se ba ko ko ya beta fo le ma ah ni ka bonga de tamati zuna ati sa kro dote ya ile ku dote ne ku mais o kon me na nya fo kra mo che na te peut-être la yo di se bara zalika amran peut-être do be se ka kra mo che be se ka do fois okay ate kra mo che ko atali ko mais lui vient là dans l'espoir que ala mo do se ka faire donc comme alou le kambo lo généralement donc anu la jaga le bi mena di mali ibena di mo mo kakana ile ba doma o fana mata ko do amono fa parce que mo do be parce que ni bena fin di saria do l'islam ala ni bena ko karfa mo lan ikana bla kasola c'est comme un exemple dit ta me tandima ni ka ne ko be jire ko ka soro nyanya ma to bitay ika la frais nas jaga flen abe be nyanya ma ala kula yaketi ika la frais mais ta binandi maduma bi woro de seduma ramata to be ya ika bla namra la de parce que souvent abe se ke modo kakana ka teme uluka ibe almami lo asidana wor bola do ya abo kono do uluka ta ko abe be nyami maketi donc ale kone ka wori mina kala bu hurera tala ni kila nono ko yi so salam pa kongo ba la nafla ko deta mo wulu ko kana nono fitini ni jama mo mi saka ta mo bi se njato ko lo servi kongo do bali la ale kono ya ka fa ni re kono ka kan ni de mais akoni mabma ala fle so ko baka wori gbara de labo ka shani doni ala te la nyoma chien fla jati bi shaba boku yere ta flen o kashani jaga ne chien ka kiama côté ko do so ko rafa da kelen na ta comme sinité de abola ile kana bona sini genete quand c'est fort ça réagit vite abi teri a jabi bo jona afana ka di teri la nyoma jabi teri parce que ko mbetene bon va tu vas venir abakum abena di mais fa ne c'est na beta nyon kele flo no ka nyon bi na c'est la c'est na be so ka di ma ta ko fait faut passer me voir après abakum abe sumaya ka jabi be sumaya ke mais afola yoro mina ka di ele donc afana wole la ka da man no yala donc ole ko sa ambe nous ko façon nous long
k'a lɔn ko ala tɛ jɔn mɔgɔ si ala tɛ mɔgɔ si tɔɲɔ mais ala kɔni b'i lajarabi dɛ i bɛ se k'a di et puis la ko tɔ bɛ juguya kana pressé ala b'i filɛ la i bɛna min fɔ ni pressé la i bɛ perdu mais n'i ma pressé ni ka fɛn di ala le kosɔn i kana tigi filɛ ala bɛna min ma ko ɲa yɔrɔ juma waati juma cogoya juma o t'i le ma an bɛ kuma datugu n'o le parce que mɔgɔ caman de bɛ n'a ka duwawu le kɛ o ou bien a ka saraka le bɔ ale b'a fɛ comme ale bɛ jibidɔn ko de la f'a ye kɛ o ye ele le k'a ko dogo lɔ a bɛ se ka kɛ peut-être maloya ko dɔ bɛ tun bɛ nana i ma jibidɔn ko de bɛ tunu min kɔnɔ ala b'o tun tugu bɔ yen i ko i ma to k'i ka saraka bɔ ko mais ko i ma ko ma ɲa i ma kolobaliya kɛ n'ala ye wa maloya min tun bɛ nana ele bɛ se kɔrɔ wa peut-être fɛn wɛrɛ bɛ min ka fisa ni jibidɔn ko ala b'o k'i ye donc ninnu bɛ kow le ye an m'an jija ka ninnu lɔn an bɛ fara kunnɔbila ni yɛrɛ yɛrɛ la saraka ko la an ye fara saraka dila ala ma mais sitana tɛ enveloppe kɔnɔ k'a tiɲɛ k'a di a tigi ma an ye fara o la n'i b'a fɛ ka fɛn min kɛ a filɛ a nafa bɛ bonya ɲam ma même ni sitana ka taa filɛ bɔ o kɔ kamere ko k'ale facɛ n bɛ kuma datugu n'o ye k'ale facɛ ko a ma bon i ka arabu fɛ karamɔgɔcɛ bɛ a ka lɔn muso mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ mɔbili b'a bolo 1 2 3 a tɛ se ka muso furu ça dépend famille min tɛ kɛ dɔ ta furu nafolo ka bon ni dɔ ta ye cɛ de b'a la économie la a facɛ le nana sɔrɔ ko dɔ la juru b'ale la ko jurumatigi k'a kɔ ban donc vraiment il n'a qu'à voir min bɛ sɔrɔ a b'a di ale bɛna taa dɔ bɔ juru la bon k'ale ko a facɛ ma ko bon il va voir mais sitana nana ale sɔrɔ ko cɛkɔrɔba kɔnɔ kɔrɔla ka kɔn ile bɛ i la économie min na k'i bɛ muso furu ile b'o ta k'o d'o ma i bɛna muso furu don ɲuman a tigi bɛna mun de k'a la mais a ko non k'ale kɔni facɛ de bɛ a kɛra cogo cogo a sela sitana la a ka wari ta k'a di cɛkɔrɔba ma 1000 réal ko tourner la ten sababu nana a tericɛ ko a ma ko ale teri l'homme d'affaires dɔw bɛ yen o ko ale invité donc a b'ale bilasira taala ye a ka waritigi n'o sigila waritigi baro ninnu bɛ yen kana jigin o la ko bɛ taa la ten donc olu k'o la affaire baro ninnu kɛ bon dɔ ko k'ale bɛ fɛ ka projet dɔ kɛ bon mais mɔgɔ bɛrɛ ko de bɛ problème ye confiance mɔgɔ ko ale tericɛ ko ah ko confiance mɔgɔ bɛ n bolo ko a don ko n tericɛ kala waritigi ta kuma ma sɛw a ye lani b'a la ko n lani b'a la bon ko c'est que an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara daminɛna u bɛ taa fɛn de ta ka na n'a ye yɔrɔ tɔn o ka baara premier min kɛ o tɔnɔ bɛnna riyal 200 ma cɛ ka min sɔrɔ a yɛrɛ ta ye a ka 10 di a ka 200 sɔrɔ parce que CFA calcul tɛ dɛ parce que mɔgɔ in ma deli o compteur na olu de bɛ compteur normal ye 200 c'est-à-dire 1000 jusqu'à moi pas 100 000 tɛ dɛ 100 000 bɛ CFA 20 tɛ wa ni ka mɛ 100 000 yɔrɔ tɔgɔ la 200 000 riyal 10 c'est comme ni chiffre joli le farala kan ala ta ko bɛ ten ka taa kana tɛ i b'a di ala ma cogo min a b'a d'i ma ten donc n'an sera yɔrɔ la an bɛna dan yɔrɔ la ala hami jara wa sallallahu alaihi wa ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. ثم إن قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذا يبين لنا منهج الدعوة كما بين لنا منهج الجهاد وكيف يكون الجهاد ومن الذي يجاهد بين لنا منهج الدعوة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة أولا العلم هو الحكمة والفقه ثانيا الحكمة وضع الشيء في موضعه لمخاطبة المدعوين فليس المدعوون على وتيرة واحدة فلا يخاطب العالم بخطاب الجاهل ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم ولا يخاطب الرئيس والأمير بخطاب عامة الناس بل يخاطب كل بما يجعله يتقبل الدعوة لا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة وإنما يخاطب بما يليق به فالجاهل لا يغلظ عليه يبين له الحكم فقط وإذا عرف الحكم قبله لأنه جاهل ما ترك الحق عن عناد وإنما تركه عن جهل
هذا يكفي البيان له والتوضيح له. الرئيس وولي الأمر هذا يخاطب باللين أول شيء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon. ثم إن قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا يبين لنا منهج الدعوة، كما بين لنا منهج الجهاد وكيف يكون الجهاد ومن الذي يجاهد، بين لنا منهج الدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة أولا العلم هو الحكمة والفقه. ثانيا الحكمة وضع الشيء في موضعه لمخاطبة المدعوين، فليس المدعوون على وتيرة واحدة، فلا يخاطب العالم بخطاب الجاهل، ولا يخاطب الجاهل بخطاب العالم، ولا يخاطب الرئيس والأمير بخطاب عامة الناس، بل يخاطب كل بما يجعله يتقبل الدعوة، لا بالغلظة ولا بالقسوة ولا بالشدة، وإنما يخاطب بما يليق به. فالجاهل لا يغلظ عليه، يبين له الحكم فقط، وإذا عرف الحكم قبله، لأنه جاهل ما ترك الحق عن عناد، وإنما تركه عن جهل. هذا يكفي البيان له والتوضيح له. الرئيس وولي الأمر هذا يخاطب باللين أول شيء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon.